የዛሬው መረጃችን እንግዲህ የኢትዮጵያና የኤርትራ የቀይ ባህር ጉዳይ ጦርነት በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ለመጀመር ደቂቃዎች እንደቀሩት የሚያሳዩ ምልክቶች ይፋ ሆነዋል። ኤርትራሲ ናይ ስርዓት ለውጥ ክመጽለው ወዲልቲ ጸለውት ታዲቂ ክመጽለው ታሆይ ዝይትወን ዝሕቁፍ ባህር ዝብልካ አይተሕቁፍ ስምዒታቱ ለኽመት ኖ ስምዒት ይኮነን ኖ አስም ባላ ይኮነን አነ ዝብለካ ዘሎ ፖለቲካ ኔና ነው ጋዕ ዘለና ኖ ሞና ስምዒታቱ ለኺ ኢለክሎ ወይ ታይ ስምዒትናት ካን ደግደግ አለ حتى ከዘሎ ኖ ይኮነን ንስኺ ኣብ ኤርትራ ህውከት ተላዓይሉ ናይ ምንታይ ህውከት ለውጥ ክነምጽና ዋላ በተበጊሱ ህውከት ይኮነን ንለውጥ በትናሽል ቃል ዋላ ስኺ ለውጥ ወልዮም ለውጥ ናይ ኤርትራውያን መሳሰይት መን ገይርክ ንስኺ ኤርትራውያን ሲ ንሃገሮም ንመንግስቶም ዝጥይቅዎ ኤርትራውያን እዮም መድሂን ትግራዋይት እኺ ሕልፍ ትልክዓኒ ኢትዮጵያዊት እኺ ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያን ብዛዕባ ናይ ትግራይን ክትዛረቢ ለውጥ የድሊ ክትመርሒ ትኽእል እኺ ንስኻድ እንታይ ይምልከተካ ብዛዕባ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከሰግሙ ዝኽእል ኣተሓሳሳቢ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ፖለቲካዊ ውሳነ እንታይ ይምልከተካ ሃገረይ ስለዝኾነት ከይደ ክስዋዕ ሃገረይ ስለዝኾነት መን ኢትዮጵያ ክሳብ ሕዚ ዓደይ ኢልያ ስለዚ ንዓድኻ ክሒድካስ ዓድማትካ ኺድካ ተሽከረለኻ ማለት እዩ زيجنا هاجر دموز تخفلك عايزين من بار فقد يبقى تنبرك هذا لا يتبقى أمير إرتراي كونن أيكونن هاجر قبل على خالي هاجر وينجر كي تسرح عجب جبر زوم زي قاتها سياتهم هاجر يوم قراوتنا يوم حواتنا يوم أي تود لهم نحن هنود لهم يبلنا أنت إلى أنا مستود له أنت قيمة كم زال سؤال نتيله تقاقي اللي خيسي نارك أنا نارك انتي ليه هاجر يسين خالد زي قاتات كتبدل يبلان وينجر كتسمي يبلان انتي ليه انتي بالكتك تخكلني خلاص نعدي كويس اللي خانه انا كانوا على حد نطع 5 مليون حزب استفانا قلق بك انا بزعبه نعم امتي ما يزوق لك كان سغاسي انت لا خلل بالك مري لازم المعراو كيد كان مسوات زي تغفل نقيح بحر خيط طب مالي انت لا خلل بالك تقول له خلل نارك تعلخي انا حتى كذا لها تمالس لزوررنا وينجر فتيمنا ايمو باجازور ابيلنا نحن اول نقط قطو جوزي بلنا نحن تقراي يسوي على ارترا كينات كفت يوز بالقوام زحزبني كمل نقر يخان وينك يس كل جزء كوميدي تاريخ تري اف تقراي ني برجد حمود متو زي خونه خنتات تفصيمو عاوز خينم كيقالسو ناوي ارتا كيقالسو كساب خيدم مسال ونورو سلاماو قالس مغبار زخونه يكون زيغاس اسخاسي نحن نشاتي نوصل لنا مخنيات تايو مدين تاعتيكي زعبا ارترا منغسي ارترا قبل عند تግራይ مزي جونوسايد زفصم اكل اسو خالي ايو بس ما ስለዚህ ንፍትሕ ንዝቃለስ راي بس خالي ايو واي كتكل راي فتح نخمص مسقالس اكل دوي لمقلاسي ناي بعلي ربحه يقلسلو ማለት زيكو ፖለቲካስ يربحال سو انتي تقالس لخي فتح نخمص از تግራይ فتح خركب ككحس بزعبه عد خزي تغبري بزعبه عدي كو يزوقع انا تخزي الماغوت انتي لا الماغوت بزعبه عدنا انا سكنت الماغوت اما انا كو بزعبه ارتات اتوكس برجن محمد نصوعخي او قال مطيق تغبري انا زي لك زلو خسي ارتراسي منغسي ارتراسي قبل على تግራይ جونوسايد فصيمو يبلكالو اسو خالي يو على مخجبن يو او خالي مغبايا وني يدرئ زماني عالم لخديو ومنس خمس ولي مس زسرحو اكلات انت هاليوم خقالسي سلطنه غرماي وي بيجي ነገር ዝህር አበስ መራ ስልጣን ስለዚህ حدث جونوسايد ናይ ትግራይ ሲ جونوسايد ፈጽምና ስለዚህ ፈጸምና ንሕና መንግስት ስርዓት ዝነበረ መንግስቲ جونوسايد ፈጽሙ ኢሞና ሕግን ወሰደ ኢሎም ልዮም ንኢሳያስ አሲሮም በየነ ነገር ዝህር ውፊስ ንኢሳያስ ናብ አይሲስ ወስደ ማለት ኣብ ልዕሊ ኣሞንጎ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ዝሓለፉ 30 ዓመት ኣይኮም ረክ ተሓስቢ የለክ من ደቕጽላኣት ኣፍሪሶም እንተገደደ እቲ ሕውነት ናብ መሰረቱ هذا حتى تكمل لي خو غوري يوم الكل تحسبي يلك بس ما متعامين وين يدي طبق تعمري يعني لا اي انا جاي ادبيها بكاس كم صحاب انت ادبيها انا خلي ولا كان هيك ولا كان ايش امين يعني لا ኢትዮጵያ ካብ
ደባርቅ ናብ ማይ ፀብሪ እምባማድረ ናብ ተከዘ ብሓፈሻ ብርክት ዝበለ ሰራዊት ይሓልፍ ከም ዝነበረ ሓቢሮምና ኣለው ብርክት ዝበለ ሰራዊት ናብ ተከዘ ኣትዩ ጥራሕ እንተይኮነ ናብ ማይ ፀብሪ እምባማድረ ከባቢ ኣትዩ ጥራሕ እንተይኮነ ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክሰማሮ ከም ዝኽእል እውን ብደንቢ ግምታቶም ዘቐመጡ እውን ኣለው ናብ ሰቆጣ ከባቢ ዝሰማሮ ሰራዊት ከዓ ብተግባር ብዓይኒ ዝረኣዩ ሓቢሮምና ኣለው እዚዩ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ደባርቅ ናብ እምባማድረ ናብ ማይ ፀብሪ ናብ ፀለምቲ ናብ ተከዘ መፅኡ ዝብል እንተይኮነ ክኾን ዘለዎ ተሰበር ዜና ትምምፅኡ ግርም እዚ እውን ሓደ ሓበሬታ ስለ ዝኾነ ነገር ግን ንሕና ከም ተጋሩ ዘለና ርድኢትን ቶም ፀላእትና ዘለዎም ደልየትን ኣጣዒምካ ምትርጓም ወሳኒ ስለ ዝኾነ ኢና እዚ ነቕርቦ ዘለና ሰራዊት ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕዚ ቅድሚ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ናይ ትግራይ ኣብ መቐለ ከም ዝነበረ ሰሜን እዝ ዝበሃል ኣብ መቐለ ከም ዝነበሮ እሞ ሰሜን እዝ ከዓ ኣብ መቐለ ኮይኑ ኦፕሬሽን ክሰርሕ ህዝቢ ትግራይ መራሕቱ መንጢሉ ነቲ ህዝቢ እውን ርእሶ ድኒኑ ከምቱ ብዘመነ ምኒልክ ብዘመነ ሼ ዝበሃል ብቅድሚኡን ድሕሪኡን ዘሎ ጀኖሳይድ ዘውፅሕሉ ዝነበሩ ከምኡ ጀኖሳይድ ንክቕፅሉ እቲ ሰራዊት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይኑ ኦፕሬሽናት ክሰርሕ ተዋሂብዎ ከም ዝነበረ እሞ እዚ ሰራዊት እዚ ብንቁሕ መሪሕነት ከም ዝፈሸለ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ማለት እዩ ፈሽሉ እቲ ኩናት እውን ዝደለይዎ ካብ መጀመርያ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ካብ ምድረገፅ ንምጥፋእ እዩ ነይሩ ነቲ ህዝቢ ካብ ምድረገፅ መሊኦም ከጥፍዎ ይከኣሉን ሳላ ጅግና ሰራዊት ትግራይ እቱ በፂሕና ዘለና በፂሕና ሕዚ ግን ሰሜን እዚ ኣብ ደባርቅ እዮም ኣቋቂሞሞ ዘለው ኣብ ደባርቅ ዘቋቆምሉ ምክንያት እቲ ሓደ ትድልየቶም ኣብ ትግራይ እዩ ነይሩ ለሚኖም እውን እዮም 3 ዙር ልመና ኣካይዶም እዮም ኣይኾንን ምስ ተባሃለ ሰራዊት ትግራይ ክሕግዝ ዘይኽእል ምዃኑ ንሕቶ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክሰምዕ ዘይኽእል ምዃኑ ምስ ኣረጋገፁ ኣብ ደባርቅ ኣቋቂሞም ኣለዉ ሕዚ ካብዚ እናተበገሰ እዩ ሕዚ ናብ ተከዘ ናብ ፀለምቲ ናብ ማይ ፀብሪ ናብ እምባማድረ ከባቢ መፅዮ ኣለዎ ንብሎ ዘለና كيف كاخذ كلا خلل من إيرترا يس سواء بسواء يعني نتوز تقول حيف زلوا كين تقول حيف زلوا تقرأي جن شو ميل على الكلام نحجزه بحر خوينا هذا كل شيء يحجز له ما قصير إيرترا تاي حجز تمام تجاجين أين استفارق علينا أبوت إملس تحجزوا نعم نت كشر هرجع ميرك كبرمي كسب سنجري زلوا دوات بمولو إحساء وليو رامك زع وليو زاران بس وليو إيراب وليو بمولو زي تي سفنا عليه أفكار دازلو نوقع دي ملس ولا سرح جزات هالي ون بحرقنا تحاورنا مسرحيو تهزبي أين هاوكو صوري ما ينقرولو مبرات نقرولو من قد كفت سرقاي كفت اخلوني رداتون يقرولي بالله سنة مباري ስለዚህ ኣብ ጽቡቕ ዝገበሮ ጽቡቕ ምግባር ኣቕሪቡ ደስጋ ሕዚ ማን ፍቓድ የብሉን እያ ሌላውነት እቲ ደንበር ዝፈቕደሉ መንግስቲ ትዝረክብ ነርና ኢትዮጵያ መን ሒዝዎ ከፍቲ እንዲ ነይሩ ባፅዕ ተጠቐሙሉ ኢልና እዩ ባይዘወይ ብናፃ ፍሪ ፖርት ፎር ትግራይ ኢልና እዩ ብናፃ ተጠቐሙሉ ኢልና ኣላ ንዓኻ ድይግልካ ነይናኻ ኖ ኣረብ ስሩ ብኣዋጅ ብኣዋጅ ህዝቢ ትግራይ ሲ ትግራይ ቦዚ እርዳታ መድሓኒት ይኹን ግዛዕ ይኹን ቦዚ ክትእትዎ ተደለኹም ፍሪ ፖርት ተጠቐሙ ኢልና የዛሬው መረጃችን እንግዲህ የኢትዮጵያና የኤርትራ የቀይ ባህር ጉዳይ ጦርነት በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ለመጀመር ደቂቃዎች እንደቀሩት የሚያሳዩ ምልክቶች ይፋ ሆነዋል። ይህ ጦርነት የሚጀመረው እንግዲህ በአፋር ክልል የአፋር ቀይ ባህር ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ብሎ ራሱን ሰይሞ ረጅም ጊዜ በዛ ድንበር አካባቢ በጦርነት ሲንቀሳቀስ የነበረ ኃይል ጦርነቱን ሊጀምረው ይችላል የሚል ትንታኔዎች እየተሰጡ ይገኛሉ። ይህ ቡድን እንግዲህ ዳንኪላ ወደሚባል የቀይ ባህርና የአሰብ አዋሳኝ አካባቢ እንዳስጠጋና
ጦርነቱን ለመጀመር ሙሉ ዝግጅቱን እንደጨረሰ የትጥቅ የስነልቦናና የሎጂስቲክስ ዝግጅቶቹ ሙሉ እንደሆኑና ጦርነቱን ለመጀመር የቀረው ምንም ጉዳይ እንደሌለ በራሱ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ይፋ አድርጓል። የኤርትራ መንግስትም እንግዲህ በዚህ አካባቢ ካለው ከፍተኛ ታሪካዊ ስጋት የተነሳ አለኝ የሚለውን ጦሩን በዚህ ድንበር ያስቀመጠ መሆኑንና የሁለቱም ቡድኖች ውጥረት በከፍተኛ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ መረጃዎች እየጠቆሙ ሲሆን ጦርነቱ ከደቂቃዎች በኋላ ይጀመር ከቀናት በኋላ ይፋ ባይሆንም ያለው ፖለቲካዊና ወታደራዊ ውጥረት ግን ጦርነቱን ለመጀመር ሰዓታት እንደቀሩት ያመላክታል። ይህ እንግዲህ የቡድን በአፋር ክልል ሲንቀሳቀስ የነበረ ቡድን በፖለቲካና በወታደራዊ ምሁራኖች ሲተነተን ከፍተኛ የመዋጋት ስነልቦና እንዲሁም የትጥቅ አቅም ያለው ቡድን በመሆኑ በዛ ድንበር ያለውን የኤርትራን ጦር ይገዳደራል የሚል መላምት ተሰጥቶታል። ኤርትራም እግረ መንገዷን ዛቻ ሰጥታለች። በዚህ ቡድን አማካኝነት ኢትዮጵያ ለምትሰነዝረው የትኛውም አይነት ጥቃት አሳዛኝ የሆነ አጸፋ ልንመልስ እንደምንችል መላ ኢትዮጵያን ሊያውቁት ይገባል ወይም የለንበትም የሚል ማስጠንቀቂያ ጭምር ያዘለ በጦር መኮንኖቿና በሚመለከታቸው የቃል አቀባዮቿ በኩል የተለያዩ መግለጫዎችን ይፋ አድርገዋል።